ka sa babaeng selosa, sigurado yung imong lihok kontrolado na. Bisan nasa kamo ato daghan pangutana, ngano dugay ka kinsa imong kuyog ba? Pati cellphone nimo pirmi inspeksyonan, basin daw na akay lain nga gihigugma. Maskin office mate mahimong isupelit, bisan innocent lang mahimong away dayon diretso. Bisan ang sound nimo gi-explain nga limpyo imong tuyo, kung selosa kaayo siya lisod usbon ang duda. Pero usahay luyo sa iyang kasupong pangungutana, nahadlok lang di ay siya nga basin mawala ka. Kung napunta ka sa babaeng selosa, sigurado imong lihok pirming limitado. Pati kinabuhi nimo murag bantay sarado, murag CCTV nga pirming naka-alerto. Pero kung tinuod imong gigma ug walay tinago, sa tanang usahay kay nahigugma siya og todo. Kayang sobra nga selos usahay gikan sa kahadlaw, nga basin usa ka adlaw biyan siya og kalam. Muadto ka gawas kinahanglan update pirmi, naabot na ka kinsa diha asa na gyud ka diri. Bisan imong barkada mahimong iyang kontra, kung babae gani makikstorya murag giyera na. Usahay makapoy put sige tubag, murag wala na'y trust bisan tarong kaayo ka. Pero kung imong tanawon ang iyang pagbati, nasakitan siguro sa una maunang dali mo duda. Pilitan ng selosa gusto makaguba, usahay gusto lang nila nga sigurado sila. Pero importante gihapon ang pagsinabtanay, kayang gugma walay pulos kung puro na lang kasamo kung away. Kung napunta ka sa babaeng selosa, sigurado gyud lihok nimo limitado.
napunta ka sa babaeng selosa, ayaw po't kalagot, saptapot usahay siya. Pero dapat pareho mong mutuog mo salig, kayang gugma mo tubo kung walay daghang duda sa palibot. Oh, selosa iya, pero basin tinud lang ang gugma. Nahadlok lang mawala ang tao nga importante kayo niya, pero hinumdume sa relasyon nga malungtaron. Dili lang selos, kundi respeto ug pagsalig ang pundasyon.